Walidem, kolgem wali. Bamala fato gomye, bamala ubul gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin trawale gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakda. Zulta gomde, relam yakda. Fato gomde, relam yakda. Yampal sa télévision a jet ba fanjil cepi yampal sa radio a celgar ba fanjil cepi ne yiwego te runde arab dare février ki rasma yibo 2022 wala tone aren sotit pusam bene yamba ne bini fanjil cepi sa ambe ton pour obzugo tone ti a celgar wenga lim passé ne bini sinjet télévision a et pusam bene yamba yam sambe zini nga fanjil cepi bire saban media pusam runda arbadar yibeoga den dunda yibeoga banga sayti équipe ali masolan same na zinni amba wakata yemre la pusuka télévision den radio mame na yi wakata ayibu tore da na zin benen yamba den dunda yibeoga radio machine mo ay pama amed yambo amed ya bama bebene sa ya ne télévision machine kenga zugu ya nu bon kungu bebene son wazini ina mi kamete ya Mikael ya myogo kamera o mono njeti ya somba amui sibiri sanu venema ya Amadou Drago maquillage ya Nathalie Kwalga diffusion zingi Abdul Fattah Tasambiro ombebe na dunda yibewa den dunda yibewa ya ninkan sana manaya tondo titumda ton pa ampidisku aminu Gilbert minungu ya bama wane seba runda yibewa ti seba limen ton gomaro kan tit pabe no na son yamba den dunda yibewa mi kamante Alphonse France ordona brazana ba pulmara kumora awanji ni café vert yampane café vert ndiata a fond de dans la foro to c'est pas mal de bom ni ngembe sala ya auto le pas sa menga isa mermo sanfo ye yam sam modla min kon biga la auto ya men tam aja pot na ya auto bala ge pot sa wuso ya lam ay da do to no man pati so la man bala fo man ke zini ga ton make ya auto nenda sheka mi dungrana lamzwa mleme ya alaji tambura sheko ti amenga mi ya sida nenda pa sheka ne ya yar ko ya sida yawa leme ya nebo so ga so ba ya sam sen sigir soma ya nesentara ton ya la sama sigir la sama ni ga ba fona ya kom so yiri fona ya ne fan to ngombe ammi bala ya riba hambe la ne la sama be ne ba hamba da fo la ya botone den dunda yibe wa ton na sinani ta botone wakata yemre la kusuka television la bangatia runda zabra la italon na we Senegal équipe tobna paba wobodan lubi boyem tibam bam ya boy pas wobode ya boy lion indomptable boyen so les lions de la teranga boyen so ya boyen so obna papa boyen so hatti boyen so bang bumninga boyen pa wo ngumbumla aye ton wed mo ay ton ne yir bumbu yaw et nan tu momentinare wen ha sak den dunde zauna fajil kapina jeba me ita shin yokula shin wennam kusgo ya sida en yigi wennam tawran tar kusga a wakata wogolome ya sida la wen pulma me yatana pizza daba ronda yumda ya sida la wennam san sak me burkimbi fa kusgo na ndi gasikanga amin la wena rigar kusgo amin la wena kella nyin kugolo Burkina Faso kodo la wena kiti Burkina Faso li bam pam la fini nga handa tara amin wanti kere yo kugolo onyo kugolo buto tore ya woto hayati nebni sin ya buzata ba ton ram libe ob temso wanti on sindi sing vuim abli ban yebre ti tenga li ban ken wa hanjim se fangil kepirama ya wotone rendunde yibe wa e nanti li kaseba ne wa mazutun dikko ni simbe berunde yibe wa ta samba Alphonse France
yam de l'observateur parle ou alors en France fonsi qui l'observateur parle na wuliga metti l'observateur parle sebra ne wam na zurunda ibe rotala tonen ken président du Faso na zakon babi la metti na mwendikra yilla ersan nange sa ning hazara na marunda runnawa o pa ma sonsora ko siam sana zaka ne Burkina Faso politique ramba o le man sonsamme nene bni si sembe arzeka tum pour mon affaire da maman pour option sa ne nimbamba utone ren se bananga tabzingi MPSR tor soba sonsa ne utone abi la meti wakata sa en cause to miare transition sana jine woto Burkina Faso pa men ken tawri se bananga yo poi i pam da venam wakat kan te bulomete MCC wa sa ndata songa ninga nyaar Burkina Faso obana yan sa tumda nananoto se bananga ayibzingi i pam da venam obtala tondo on kenga anto wili te abari ta sozingi woni kam ta getli ada tolerant un muliga politicien ma ner kam fa banga yan sozinga se bananga no zingi i pam da venam woto nem obtala tondo sa te wili de ne wala bum ninga sen ya na mo indi kermo sa hen le bwa bara am mo yar se dia otem sa poson obi la meti ob maka ambalo ngesi la mika meti sida tumna apayi wala sna serdi ni toto nen na mo indi kri mam bene la paton se banenga no zingi ab gomda woto nem ob tala tondo an kenga tuli itano sambe demi final la mosa nan ta woto Burkina Faso balkar sama kamu malo wiligame mam considère ne Bertrand Traoré la chamikta kiti hame ya ne twento mam pana susi nem ninga anta tonri na wara poy kamu malo goma woto nem la ki la pasikan wiligi ade a iboma fa pour mame minio ko na se Burkina Faso baltan ba te sida ob chanton tal coupa le bon bala a ligda yin nanki bnugo ren ab konta ton vena moto zikanga wakat kan te seba am penera supporter dama ner kam fa konto taga so nem balla sana yito to runda dara ya wambi l'observateur parle l'express du Faso wa sebra ne wam de zugub talla sanska ne dia sibo to manyoli bam ya karsa am kasangambe université na sibodi bobo du leso ay elementi ton politique runda nebaya abrika politika ma nutu umde wa hovo imteka sebra tenga sukap sonsa nin kanga soba wakat kanga monseigneur Paul Wedrao ko se abobo de so archevêque kota maintenir kam faji li tepi rik suguru kuni suri la yaftab sur kuni antasa to ababitara sebra ninga tamsinge tibakanga bebene gomane ton politika yel ton tenga kane abi elementi sami kamenti seria o sanda man woto nan woto be sebra poka région de Haut-Bassin gouverneur pour le moment dans son activité de nation somme c'est gulba jing sol mon bene sebra ninga tam jing ki bakanga bebene sari burba zakin ngolo chauffeur ari ga ki sayobe banse elementi yela nyeba Burkina Faso parlant a dami ba nyaka yamana sonse ni politique ne ba buto tore denda observataba sonse wenge ade à l'express du Faso ne wam de zukwe selo torunde ibiro aujourd'hui au Faso c'est vrai ne wam de zurunda ibiro mi que tamet ya président du Faso tontenga to soba lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba Fotombebe to observa Burkina Faso politique ramba oblema sonsa mene Burkina Faso arzeka tentumba so monde opérateur économique rama ren ya président du Faso la tumda tumia c'est banen piga la yibzingi ipam na venam tala tondo en kengon to wiligi Guinée Bissau emi kameti na mwendi créé en mama bene tum na paton la sebara muligame soda sa to londa ta nama fa Afrique sabla zamana woni son le temps woto ne sebanenga nuzingi abwata ne venam o tala tondo en kengon to wiligi te unité d'action syndicale sous la semon UAS adapta la nimba zoiri ne alagi yoro zakaramba ki tamata bari ligrin taminyo ayibo on nan combat to bari en songo menga wakat kan se atowa a Marcel Tankwano ya M21 tor soba renda bi la me
ton bona soda sa han be da mo runda Burkina Faso tob gun so meng lab za menga ne ne bni si ya yibo ya yer mo ham poda ren mbawdo ti ya bam raba na pida gun so meng ne ba maramba se ba nga yibzingi i pam na koise tala tondo on kenga to wiligi Burkina Faso ne Senegal sana antawa yela meti Burkina Faso de mosa to don tarara bon datin yi pamba wakat ninga moyen kom hantarba bam me hamba bande ren nasiri wari se banen pila yi mazingi i pam na venam ren ya wambe aujourd'hui Faso ronde yibe tineti kuna hun ko ayora wa pa union d'action syndicale ko ya Burkina Beram ni États-Unis ya wotone rende ya wotone ya Burkina Faso kam sambe americain man kuna wotone ndi kantase lagi yor zakaram barka sidwaya sebra ne wamda zurunde yibe wa sidwaya talla tonanti winigi ti tenga na ba aseka politicien ba sa ya ne kosia moto ne sebra ne yibzingi tiba kanga bebene ye la mete a kantigi ko isa pour abuli kamete ninkanga so belam ata anandu garder mika ya rona kenga tiran mbene a roller a pour ça da mzinga to tui solmo wa be la mete wo bra yemron ku para yemre ya tengning up son bon titoro na mo indik ning semana janvier ki ura sampisila na se 2022 kitamati MCC wa nyanse opsongra nananda tuma wenga Burkina Faso kane kan 2021 wa demi-finale la Burkina Faso ne Sénégal la etalon ramba solon same na ke maura pourra ade asirwa ya sebra ne wam de zugu ko salo to ndunde yibewa le quotidien sebra ne wam na zugurunda yibewa ya cher san larma mane san ne wala ko siam si anazaka ya MPCR a tor soba ande parti politique ramba to dam absence anentaba lu ko lamba to za menga ne man sam ni ya politique man man to en komse tum na auto ne seba ne ngata tabzingi i pam da venam tala tondo ke la pazikanga pam sosra ne disa burema nyumu obgoma 5 de ne Burkina Faso nuga si atoto obi la metene na mete cede wala une africaine damba tonri ambanga sati yenning sem Burkina Faso serda likingi hala sombo ndawari man sam nanam si nembo yidayem la tal ton mo san ken Guinée Bissau na wuligi na mo indi créer sama mahbene la CEDEAO ramba zeka kwaira na sonugo ne yel kanga tala tondo on ken sibaning pizingi akamu malo ya Burkina Faso balla karasamba goma me abila me bum ning ton san nan ton tit hawa ken wara pon be dik ning suri yad mawti toro fe wali Burkina Faso ya yawan nan yi ton tom pakari sibaning pizingi ipam da venam den ya wambe le quotidien le pays sebrane wam de zurunde ibioga winigamete na mwende kning semana Burkina Faso kanwa abtawa damba MPCR il bola politiquement ba tubsin netaba en sensé sebrane nga yibzingi kiba kanga bebene wakat kanga ti sebrane nga na zingi drago adama to bonta damisi tes da nubila den be sebra pourra et un pa ma kibara bene venema ko isa pourra tribunal militaire wa bele lieutenant colonel Emmanuel Zungrana yella ya runda labna sulu njasa sebra nga yobzinga kibakan ambebene riribo ti pozabre to bonte intoxication alimentaire bele mate ade na kendra buto to yam san ndiketi yam mi kamenti el kanga pa mayamba sebra nga ni zinga salsa wa bene yela menti wa we nin kam fa so menga ne nimbuida fa so menga bahyar na mpura obie la mente so comme na jese ringa soda sana to game yan sabnora gom zuksida sebra nga nuzinga sokra lo tone ye la mente si pour le solma pourra so comme jese fona man wan to on jili sa ne kabir but to tore walma zubir but to tore sebra nga yo poesinga sokra be bene kan Cameroun 2021 ye la mente ya runda dara wara lawo tone sebra nga pila nuzinga dibakanga bebene adia le pays wa le Courrier d'Afrique il y a Sebersa Aman voice home pour diela en watne ven buto tore sebra yawlam limora ne wam da zugo isan liki abgom da nen tondo na mwende kening seman Burkina Faso te kele JMC ke la nyan hoto no am abela meti arok na ma shirba hane yo ko ba hane yande ren sebanenga ayibzingi ipam da venam tala tondo on kenga pazikanga na wuligi ada si mo kompo dani yela hon wati
ta kugun lo pinda ti tumna rasa ni fiyim ren se banenga awai zinge wilgda me an yi toto ne da hande ngalaki ti yala nan pa foso zangi abtala ton ke la pasika nan wilgi ta Beshir Ismail Oudrao minze kuro nda gete buguma la tengo azak yelle bamba convenam obi la meti obzien watera nyok mama na mam sane wala na mwendi kra wakato mampanya ne pirimis zikanga ye se banenga wa zingi bamba watane ko isi ta la ton kenga to pam so ne ala girasmane buguma ya Burkina Faso biga son vo Italie obi la meti yilte mam ton ken Italie tenga pour l'an 2000 la yomde mama yi ligre na taminyo anasi la tous ko bra nan ko démarcher dama na yilen ton pam te seba son mam ton kengi ren ba me kontap ka seto la tum ninga san tumde Italie tenga point ren ya wambe le curé d'Afrique dende ya sebni si sambe ton ko maro nunde yibe ko ne wa masut ko sala ton sandi kan tasi am nunde yibe ko to no rende na kenga menti ko bilfu le de on wa kenga il hunde ne taras ko pour ala jisida bu ka sidna ba son contondo bir contre la roi. Adia savon écho ya safan ninga sampa onda taba safan ninga sampa boarda safan ninga tiam sandika fugum funto tone peko tone yatre ina mi kamenti ya yuno balam pada funto zugu yam to lima mana rasum kateka ti fungo men patolon tiene gade den fungo pinda wotone ta nenga men toyme ya safan écho tum kangame ilemendi kana some walma ina pegame imikremeti am sanan tal neta lon bu de fajil ken regar bu de fajil chepi aye regar da menem dame ba yolom da tire ko elen zombe wena song ya ni eko den eko wana kontondo runda yibe wa el bunde ne takasma den runda yibe wa ala jizida bu kar sidnaba yel bunde yeta tondo te pakaba kere ya bahyara damba en yidrapa parba ab kera ya bahyara damba en yidrapa ab sakda men puib sidba tirapa ya olon dikrenda magwala ya yelwen kudra ren ta yel bunda la wotone parba kera ya bahyara damba top sakda me obya bahyara damba yidapa ko ab sakda me mpui ne obside brama ne wala paraba taba ti rapa ha yo no sulugun na jehrenda bam jetamati wala yilo en kudra wala parame sana wa yikin anti mpui ne wala rap kateka ne wate ya wala yilo en kudra rapa ni fi denda runda yibe wa yel bunda alaji ko ton la woto ne la takasko zingi tala ton anti ko ni takasko ti ya togo ti fo tongo yina bzwa ya togo tifo tongo yina abzwa yaule ya nana tifo yina ababe jem samba tifo yikbala fo yen ton to sida ba ti sida pana na fo ba tifo pampa mbum pour mbene osan to sida bala fo wat mi kame tifo honzinda fo yela fa na ta na ba den ya togo tifo yina abzwa bon yinga yina abzwa ba fu hon jin tal gom no ni sin ta na ba fa jen kadam tin na ba ner kon dikan ti ta se la fo yimba hay ti agom mo la fo jin ya am gom na ba gom ta wala ko na mik ta ti ta le me ti fo le ba na ba be min to yanga fo ton le ba na ba be la fo yo na ba o men da tin na ba zwa man yo minimum patulum pa na ba men pena we zo da la na yok o fo rat bi ten ko ara pour on so da on to le yana abawi bon ana na to sa ya to don ya to den ya neta le yele te ya to rot photon yina abzwa da ya ne ya nana to yina be fo yen to on to sida ba ti sida to so pour fo panan pa ba fi ba ti fo pan nafi den tawsa me le woto ndunde yibe ko ton yele yamba ti ya safan ninga Europe sombonti eko en yi sababu ta ale jizira buwa kasi naba yis yel bunde ne tawas kan ta ton dunde ibiora bit pusba
Salmata Tuma. ba père bala waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina Dieu vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo da zabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa encore mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre dam ti kasati ta yuno raka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen Mchenye. Aïe, Salmata, la zaportari, na inufo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera manenge. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Yashira Alphonse Drago isa mer mo sanfo taga dam tidna wa pama bumme kelre ya woto ne yi shine wala kanna poka balid mimti wakat kanga ma Burkina Faso ne bo so sidige tamti tumna italan sa amma ni pangninga ya woso rende ni ameti problem sa pour Mamadou Bon Congo c'est ya groupe iboma fa torsoba bam tolo wiligamba te etalon hanton fisi runda dara nanking final minyo kwabara yindera nanking no la san le menta final anton te coupe miki de metia minyo kobata labam nan koba rende hangile fa ya minyo kobana se la chambe tumna pour ren ki tamete abaria kuba Jacob hambe Cameroun sur ma wakat kanga penara Burkina Faso supporter dama sous le torso banan ki la taso suno ninga pulma ninga hamano to noa alagi useni tuguma na konton kaseto la nananda nankanga kosiam sia naza kon la deol le bon wa ken kano nen sa boto nan tala taba ken l'observateur pala sibre nenga taba zingin timu yamba te kosiam serta bane na pala rapson bon tempe sera taw soba keten ken da tawri abela meti MPSR président ya tenga na ba Paul Henri Sandaogo Damiba sera nimbuida sulabu totori den ke lenkenga tawri za ma février ki pipi 2022 kosiam sal polyvalenton yela menti ni yibeoran sonsran yene politique tabisi l'année zabra yela menti a opérateur économique ramba l'abserien la ade son tunisia ka sanse mono koy sin yisi chercha pourra ti amoso koy ni ngasen yi direction de la communication président du Faso ti taton sebra la wotone et na tutaba entien sebra pourra Sankende ne chercha bu totore na yilon watir wum taba ni Burkina Faso parla meba wenge président du Faso lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba c'est à MPSR taw soba sera yibeo rapinda politique tabishi taw dambu totore ye lamenti san ya ne politique zingi kun kudra ate elementi senda bibna mo taw soba ya bala Alassane Sakandé c'est ya MPP taw soba lime bamba en lui tawron abo la san ne chef de file de l'opposition kudra bambia idi komboyo ne pour namba wabo bambia CDP taw soba san ya ku bondo opposition ninga sambo te opposition non affilié wa to bonte onawa bambia professeur Abdoulaye Souman lui tawre bambia président du parti Soleil d'avenir taw soba
la sã n yaa parti rãmb ninsi a taab n zĩnd beene n pa be opposition n leb n pa be naam kiisdbã zĩigẽ bãmb ra taoor soaba yaa Luc Adolphe Tiao n loeeb taoore bãmb yaa Rassemblement Patriotique pour le Développement RPD wa taoor soaba tɩ b wa zĩnd n na n kelg tẽngã naab goam yeelame tɩ wilgame tẽngã naaba a wĩnga tõnd vẽenega bũmb ning sẽn wa ne MPSR t'a na n tʋʋm kãngã wã la wĩngi yam yãk n ninga bãmb sẽn dat tɩ n tõog n pidsi wakat koɛɛ pʋga ra tɩ yeelame tɩ yaa na yeel n lebg n kɩ tɩ Burkina Faso paam laafɩ yõ-koglg a kɩɩka Burkina rãmbã fãa gil tɛp-pee yĩnga la d lebg n kɩ tɩ neb nins sẽn zoɛɛbã lebg n paam b tẽm sã n zĩndi n sɩng tʋʋma yeelame b wilgame tɩ b na n tika yãmba politika tao dãmba n kos yã tɩ y tõog n yãage tʋʋmda ne yãmb mamsg buud toor-toor ne tagsg buud toor-toore ad yaa wotone la chef de file de l'opposition kʋdgã Edi Komboygo togsẽ sɛka wakato sã ne bãmba bãmb yaa kʋʋng na n kɩɩsdbã kʋdgã neba tõnd na n talla tõnd teelg buud toor-toore sã ne tẽng n bɩ tɩrlem yam pʋga n na yɩl n kɩ tɩ laafɩ lebg n wa tõnd tẽngã kaane la sã ne kʋʋng kʋdga ra teelame tɩ opposition non affilié wã kʋdgã professeur Abdoulaye Soma bãmb wilgame tɩ tẽngã naab kosame tɩ parti politique rãmbã tõog n bãng yãsd zĩiga la tabiilem zĩiga wakat ninga tõnd tẽngã sẽn be vɩɩm ninga pʋga d sẽn vɩa wotone wã la b ra wa mamse n na n wa ne wala rẽng buud toor-toor sẽn kẽede ne yẽbg ninga ne remsg ninga bãmb sẽn dat n maane gomda yɩɩ wotone la professeur Soma yeelame tɩ bãmb kelgame bãmb sakame la bãmb miime tɩ tẽngã naaba kosame tɩ b tɛɛlba n na yɩl n kɩ tɩ yẽbg ninga b sẽn dat n yẽbgã wã bɩ yẽbg ra tõog n yɩ vẽenega yaa woto la professeur Soma togsã yeelame tɩ sõsgã a sɩd yɩ sõma wʋsgo tõnd ne taab sʋka président du Faso lebg n kosame n na n wĩnig tõnd MPSR yãabo la a lebg n kõ tõnd wakato tɩ tõnd na n tall tõnd me sẽn tõe n yeele yella zugu sã ne tõndo tõnd yaa parti rãmba n pa be kʋʋngã pʋga leb n pa be naam kiisdbã pʋgẽ tõnd yeelame tɩ tõnd sakame ne yel ninga sẽn maana wã la tõnd sogl n saame n na n yãasa ne na kẽndra tɩ b tõog n yẽbg rĩnga tõnd tẽngã kaane ad yaa wotone la Luc Adolphe Tiao togsẽ tɩ bãmb yaa no-rɛɛsa parti rãmb nins sẽn pa be b kʋʋngã la sẽn pa leb n be b naam kiis kʋdgã pʋga la sã n yaa ne kʋʋng kʋdgã bãmb yeelame tɩ bãmb pa na n gome bãmb pa tar koɛɛg n leokd zĩ-kãngã ye sã n ne sɛka tẽngã naab sẽn maana ye dẽn président du Faso lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba sẽn yaa MPSR taoor soaba sɛga ne yibeoogã nin-kãensã rãmba politika rãmba la ne loogr poore b wĩnigame tɩ b na n sɛga opérateur économique rãmba sẽn be Burkina Faso kaane b taoor soab yaa chambre de commerce taoor soaba Mahamadi Sawadgo tɩ boonda Kadafi yaa bãmb n loeeb taoore n wa wĩnigi b zu-loeese buud toor-toore b sẽn vɩ rũndã tẽngã naaba yeelame tɩ ad b kelga tõndo b sɩd kelga tõnd sõma la taoor dãmbã pʋlmame tɩ b na n gesame n welg tõnd zu-loeesã tõnda tʋmd b mensã rãmba wakat ninga d sẽn sõmba maan to-to la bãmb na n maana pãn tõog tɛka n tɩ sel-kãngã yaa woto la a wĩnig yã sõsga sẽn wa n tɩng sa la sã ne chambre de commerce taoor soaba bãmb wĩnigame tɩ tõnd zu-loeesã yaa tɩ yaa yõ-koglga wɛɛng n bala la tõnd zu-loeesã tɩ tʋʋmã fãa gil kɛpɩ tõnd sẽn tʋmdã tõnd tʋmda tẽmsã pʋse Burkina Faso kaana tõnd tẽngã pʋga la zĩis kẽer n be beene tɩ tõnd yɩ pa tõe n taa tɩ zĩ-kãensã fãa gɩdame rẽnd kɩtame tɩ tẽngã yidgr mengã yɩ pa tõe n yidgi ad zɛka tʋʋm yɩ pa tõe n tʋm ye yẽ fãa gil kɛpɩ leb n paasame tɩ tʋʋm tõnd sẽn da tʋm tɩ yaa wa porze rãmb buud toor-toore wala rot meebo soy manesgo lotells meebo karendot meebo laafɩ rot meebo fãa gil kɛpɩ kell yãnsa wotone n koolo kaalmã yĩnga
nena mahamadi sawaro to bon takara fina ko sameti tenga na ba moron kiensa to ko nyi so buto to neten ba Burkina Faso to bra jidare songor buto to son twen songe na yile ti tenga ti len ken tawre ne ken songa arje ka wenge na yila ti tum kansa ti tenga to ko yidge arje ka wenge ada woro kane février QPP 2022 la direction de la communication de la présidence du Faso c'est qui va tout non le président du Faso hein et yiski bara auton l'observateur parle en Amérique ninga sebra ninga tabzi den Alphonse Vedrao isa mermosa unde yibe ko dan tu tabin tenga sa ya ne wala Cameroun no bi won ya botona te suno ninga sambe na wa ya ti balla ya runda zabra te tatien tina zemsame la warsanda polma wilgamete eboma fa polma me minio ko banasi la kibara awane suno roso la lema wane kon baltan de bara wodo to ton se wi kamenga antum tumna dende kitamete yakuba jacob bari sembe zinga pour mbene Cameroun seulement obna pena Burkina Faso UNC ya supporter de Masuli torsaba alagi useni tuguma tabana an wili suno ning sembe ne mbamba rende na mbab semento pame kaseto samedi si para payam palas télévision à Guetba nam pousa yamba la wingia tia suno koisi la date indicantasa yamba kala ba fangil kapi ti ton bange bumninga sembe ya wunde kane na to silameti eboma PDG wa wayam si yan internet a courant a ozen ko quoi ti tatondo ti ton li kwaira antasa fédération président Lazare Vancé na winigba ti obsanton rampam zabra balla ya minio kwabara la jouer damba nam pam kuitaba la wanda san songo te pam zabra balla final la sandi kenda ya minio kobesta labna kwaba to kuitaba ren fa han la amtaba ya wa minio kobena si la iboma fiakia na ande no sikanga pinda wala lenga kisa minio pino fédération a pour assurer na yiki wa ta ya ne tumda tiwosa ndat le to son pasi ya sa ya ti tumda apatik beni ti oblige ka kwera nantaza union nationale des supporters bumbu yarba tumda pour un la levantasse nos bio bumbu yarba tumda pour un ti ba le to sa meti final la 5e bamba ebo maf menga ona yika wa ko ne bisila la nenne kwa bara to bo passe mbe kawa to support et talent no kitame ti namba sa union nationale des supporters la président wa alagi useni tuguma ti bam winington bam sam pambum ninga obsunore la zambe pour son desining vraiment ton suno mazara ton suno ma boyinga fondation Ebomaf PDG vraiment ton am pour la barka amal yemi sa vraiment wona na yo kala ton na wa aringo so fédération wa ni 50 millions fédération sont UNC qui ton me yala ko là on devrait avant motoa ton de ta et quart de demi-finale là autoa à proposer jouer 100 millions en finale 300 millions en coupe de 400 millions vraiment ton na pour la barka il la calibre sabe ton mais après une ton yele union nationale des supporters aller brigna ka digri na ta million ping kotondo on conseille nos 2 millions piga de 1 million pisi là nya ko ton million piga on conseille nos 2 millions piga ton merere de brigna que toi son adressé président oui ya bon ko elam tara runda ya balla yam yeta Burkina Faso ne ba ti bon runda balla bon vraiment runda la balla ton son nom so parce que ton pas me lire auto na son medinesa ton me miti étalon me ho proposition de mal étalon ton me tu na pas saké ka ça c'est na yi soma ton na la Burkina ramba faiz am kep mona na basi din taw tamba nerfa fure yemre yama yemre ti pousse nerfa pentu tuminga ti ton me ton ti tumda yi soma pour jehe ti tume parce que
tondo déjà par ma 4e place, par ma 3e place, par ma 2e place. Premier coupe moi la ton data. Ton na bon on neba nerfa pour ça. Point la mana point que when am son ton ton découpe. La libre on profite pour Ebomaf et PDG et Fondation Ebomaf à Barca. Tabo mana vraiment sous nos. Hayala Alphonse. Rento Mosa wa saubini wangu. Mahawa ya saubini wangu ya mtosa. Miti jouer da maharu balari mlenga. Ay mo ya salary ma ming sampa balan du sa abra men tan wada mem suite bi. Na vuwe. Na suibi. Aw. Parce que yel kanga po no pa suibi. Ya sida. Taka dam tina sid giba ma. Yautu. Ligda na kin nuwe. Na yi venra. Yautu. La idna ke le yanta zikan wulikte bum ni me le ya ga bal tan da ba tum da point. Ya supporter da ma am pabad la kidin la tene ti yam min ti hen tawda pa yemri balari mlenga jouer ren ki tamet wakat kanga jini point supporter da ba me sit sorna me ya animation ramba hati tumna tada sande abdullah kindana yi sababu ne yakuba jacob bari songre te de bangi sa ne animation ning sembe yaounde tenga pour ni pang ning sombene Burkina Faso with Monsa sinket ne some papatin san simdi ti abna ri coupe la varama akita man ti wakat fa supporter d'ambassade tarapaso wan ne nim ton som penak top compte tax ne mbala sana yibumba ninga zekan ti fa Albert Ba Moramba op fa ya ne samse sinket so men ane etalon anyare sinda yil top ton to coupe en signe Burkina Faso. On y ko de bare on a ton sa mise en Burkina Faso kawa nan ki dem di point no wa men nan di kubaye do wonde me wona am songo me am patun premier de fédération kon Cameroun pays organisateur on da tedam ti yela da ko anta bula yami mi di teng saba in so atenga yin lo ko pore gila faton nan bala ko kon na kinga finale na ko ni kuba Sénégal ni Burkina wa ya tuma la etalon ngaya donc tay ti 4 ya tuma équipe de mafa ya suma 1-0 la samik ti jouer damba be entraînement ram zugu mik kamenti supporter damba bomba me entraîne dame sinayil ti balning etalon han soronda nante on Sénégal bob tok ti supporter atolon ta niveau ning sek wed mo biye suina yiki tu tok pa Sénégal ngana alagi useni tuguma si ya supporter damba taw soba gomda nen tondo ne bala yam ne pop to dinga tiam ya entraînement la auto répétition singa ton man auto tiam wa na tonda sunowa patent donc on a pour ancien président ma baraka c'est ça yam yo ba la wa son tono na na support vraiment ton sun noma me na baraka maire Albert Ba mo be ka ma baraka everybody ne ba when I'm hands on a un Sénégal parce que ton waka ton sorton na favori la moye na wena ma wa ni ton na hasuka la ton son pena supporter damba taw sob kurre a ablase nyamuyogo bombaye kosraya ti yidemba o mandos la pose ti etalon a toron pap Sénégal sinayil to toron to coupa wa bayira etalo atuba wira watna pe ba ton na pa victoire la ton ke la profil da mi ko wa yete Burkina Bema population fa le pousser équipe te wona tsekelu la songo ti wade ya arma février o ki rasma yibo to ne wa zabro wankata yo poyeson watun we kim la Burkina Faso with Monsa na wax ne Sénégal combat la na ya stade Ahmadou Ahidjo sembe Cameroun na tenga rati et Yaoundé ya bene na wax taba zin ya bam la tesema weza ya Ethiopie tengiga sentar son pays un business la yivu na le suka ampe Burkina Faso ane Sénégal bal Aya den da tum ne la auto tum na la auto balla han tawranti bamba kabe bumum pawe ren ki tameti bamme tum na tum de bal tan be nan tum tum de itaka tameti na jemsame ye nan ki lam pasen ke nem balla wengen tal taben ke l'observateur parlera se banen piga la ni wazinge pa ma sonsora ne supporter dama ne muida son côté
optarzo zikanga ti Burkina Faso et talon sanantiri Sénégal bonyesa aya sababu ti balkanga ya balkazanga demi-finale la woto qui tameti bam nan penri supporter damba ya Burkina Faso neba la Sénégal neba opté la micro to nangome te nankin pour mbine opama Mohamed Habib bam academy kazanga samon étudiant wa obi la meti etalon wa sera de men ci wuligi te ya neba wum taban tawde moyen kite wum no to wuliga meti balkanga ya Burkina Faso wede mosa hanan teri Sénégal bonye sa woto tien wuliga me ta ya bumsa ya balkasanga bala nasidi wari meng la biba nga sati etalon sera don wuliga me top san nan taw bala wabanda zoe mantit zoe nyawa ya nepson wum taban tawde pa taw di net kam fa yi kanga de bala on wudugut fo yemar bala etalon balli pawtone ya wum taba gomna nen taba bala san nangesi aya bumbu o monti collectif reni ya bum hon weleri ne Sénégal équipe tibali Sénégal an yata meti ya net kam fa gad bala mbo na wudu fo yewa nyentar pang yida la ren kitame te équipe se yiba wara patolo yektab zangi la akamu malo ya bal karasama cheikh da mentiki wum tab ning sembe Burkina Faso équipe pour nentaba en ton wane yamato le passé ti bala ken tawri nyam yame ti talon balla sombla ma ken tawrum paade war fa hanganari bal fa neto wele dame ne lo rende bi bangasa ti wakat kan la Burkina Faso nan ton ti Sénégal bal ton ni hinto mi gad balla 5 watabi mara ngudugo to op ton dame ankita wakat kan la yabum taba anna wombi so tone opama Omar Cissé bamba ya tentumda abila me tondo équipe sera dame ngun samenga wanti da défense jingi abuli kamati Burkina Faso équipe na ampama mwara woto bama nandiki hani victoire la na yita ton pam victoire renda meti Burkina Faso bal karasam akamu malo ton ansidige kala ma jingi bal ton ba nandi kan to mutaba renda wo ko ni fingi zikanga nyamya meti Burkina Faso nti Tunisie bal temps ba ton ramen kelen si taluto onti de Burkina Faso wana man remplacer pa yine da yimri reme e yabsan to lon si te soma ati wa wole ren wulig dame ti yamsan nangis Burkina Faso bal temps ba bal fa honwa a part da bangri la part kilam o moara point ren kitame to kengra tawri ne balla somlom la balla na keng tawri ya sini ta dango watara panan taw so kanga tinya bam de carton rouge ren kitame ti mosawa semi wana kitam bam paton ri jinwara pourri la ton consiste bam san kabeti Burkina Faso capitaine na Bertrand Traoré han ton le drab zingi id mimbala tina yi soma baline da bal hanta yibo la zo impatan hon Laurent rena Bertrand Traoré san lebonwa bala ton yi soma ton équipe cher de main tixi kan la mané gonse menga nyam mim te Burkina Faso wakat kere wati ya wakati ibnam haton bala ya gar bala yira tere o kire kulwa damma ya yin soba gidba mi ya tonen tondo nyam yolo mim te Sénégal me tara bal tan han to Laurent un tigre kulwa damma un jetin te yam han pa gonsi taw taw te bala wa yam kawa ya to wala Sadio Mané Asmaïla Sarr bamba ya bal tan do nisi to sanga de balla nif kabzo point to be yam poto norbala ren bi banga se ton sera dame en gidzi kan la gonsi la mam considère ton bal tan de ba Issa Kabore net tiviago ya ne bni si ti zikanga ba me pasu hodi bobo ko bni fen to lon tan sa tambonde ti 200% na yilan ton kiti ti balla ton ri an yi sombo ren mam mten wuligi ya ti mam pelgan liman ganya ton défense jingi ya wala la ayed mo tapsa han gidbe ne idmi kidam bal ti bal ya za paten loye idmi kidame ti tumna ya mar men point labnan tonri an gidri sane e Sénégalais bal tondba bi banga satiam nyame Sénégal men am patar kande ren ton me sera de me an tonri an wuligid balle ti wakat kanga ya hanan gusa menga an nan tonri ren ya woto labam to kosia ob kenga men to pame sane wala zinga point Ahmed Ben Rachid Ramdi bamba ya baltan ran tan bulum puku sport rende bamna wuliga me sida balla woto no ya ti bang
tɩ yaa ned ning sẽn na n tolg n sɩd tão n kõ meng sõma yẽ soab n na n paame balla b yeelame tɩ balsã pʋʋda taab la pa wẽn-taabi bal y bal fãa yɛl yaa toore rẽnd tõnd na n yãame tɩ bal-kãngã pʋgẽ tõnd bitɛɛra dãng watara pa na n zĩndi kalaasmã wã zugu ye la équipa segdame n maan wãn-wãna n na yɩl n tõog n kẽng taoore n na yɩl n tõog n teege tõnd sẽn na n sega soaba n da bas tɩ neda looge la yaa tõnd n na n looge bale tõnd sẽn dat rũndã yaa kẽng finalã wã mam tagsdame tɩ ne neda sẽn ka be wã tõnd sã n gãd balla sõma n na n zemsame sã n wɩkd menga n na n zemsame tõnd bal tõodbã sẽn zoe n maan bũmb ning tɩ loogã a yaa bũmb yaa sõmbo la tʋʋmdã me leb n kẽngda taoore rẽnd burkina faso tõe n yeelame tɩ équipe baa sẽn wa n équipe be d to-to tõnd sã n teega rũndã n gãd balla sõma tõnd pa yɛɛsde mam tagsdame t'a kamumalu yaa bal-kar saamã a na n tõogame n zĩnd sɩd gese n yõgd wãra sõma tɩ balla sã n wa teoos bala bɩ mik tɩ tʋʋmdã tõnd pa na n name tõnd n baooda yaa lingr na n yɩ ling sõngo n kõ tõndo bal tõodme bãngrã paasdame n kẽngdẽ rẽnd mam kotame tɩ b tõog sɩd kõ meng sõma n wɩk b meng n tãoẽ nasaada mo tɩ concentration sã n zĩnd bala tʋʋmdã n na n zemsame b kẽngame n tʋg n paame alpha goudiaby bãmba yaa kiba kɩta yaa Sénégal tẽng kiba kɩta la b bee burkina faso kaane la yaa balla tʋʋm pʋgẽ la b sẽn kõt kibe wã b yeelame tɩ mam dat tɩ burkina faso ne buɩda bãng yaa tɩ Sénégal le neba zoeta Sénégal équipe sɛba zugu zaalem bala n mamsa t'a équipe kẽenga t'a sã n yaool n dʋ teerẽ zugu bũmb kaa zugu wẽ rẽnd bãmb tʋgsa wotone b yeelame tɩ burkina faso ne Sénégal sẽn teeg taab woto yaa sã ya ne maam nasaada mon tɩ favori wã n tõe n yɩ t'a zagl na n paas bala yẽ ka be rẽnd yaa teere wã zugu mosã la tõnd na n bãnge ned kam fãa sẽn na n dʋ bal rɩm lengã zugu n na n tõog n ga tʋʋmdã n yẽega menga yaa yẽnd na n wʋm-biisi zĩ-kãngã yãmb miime tɩ balle a pa tõog tɩ balla yikoto tɩ yãmb yɩ gargar n zoe n tɛg n be poto wã pa yẽ soabã n wʋm-biisa ye yaa yãmb na n modg tɩ yãmb sã tɛg n be yãmb n tɛɛga soaba kãa wã bɩ mik tɩ yãmb balla ra fʋsg n bas yãmb tɩ tõog n kẽng tɩ yaa bi wã yaa yẽ soabã n tar nafa wã rẽnd zĩ-kãngã mam tagsdame tɩ Sénégal le nebã sẽn dɩka n mamsa to-to n yɛɛsda wã b yɛɛsda la sɛb zuka ye Sénégal sã n dʋ teerẽ zugu yãmb pa leb yãta ballã rẽnd bũmb kaab zugẽ wã ye yaa wakat kã la m wilgda burkina faso y talõ segdame n sɩd mao n sɩd gũusi zĩ-kãngã d yãame tɩ wakat kãngã fo me sã n tõog tɩ f gagd yẽ sɩd yaa ned ning sẽn na n yɩ gũus meng soaba mikdame tɩ baa ball sẽn yaa to-to b tõodame n kokdẽ tɩ zemse la mam pa na n tõog n yeele équipe kãngã n na n wẽ ye mam sẽn mi bala yaa zu-noog soaba n na n paame n na n yẽga meng soaba n na n paame a madame sall Safiatou Diallo bãmba yaa Sénégal tẽnga yaa burkina faso biiga la fura Sénégal tẽng biiga b bee burkina faso kaane bãmb yeelame Sénégal le m tẽ n yeelame tɩ yẽme yaa mam tẽnga bale mam fura Sénégal tẽng biiga la mam yẽ sẽn date yaa tõnd étalon wã paame b yeelame sã ne balla woto yaa équipe sã yibo la sẽn na n sɩd balg taab woto teerẽ wã zugã mam tõe n wilgame mam yaa burkina faso biiga la Sénégal me lem yaa mam tẽnga tɩ rɩba yaa mam sɩda bayiri la beene yaa toore mam yet yaa équipe kãngã n na n wẽ la mam yẽ sẽn kote yaa étalon paame la sã n mik tɩ pa yibo tooneme a ket n pa sãam ye rẽnd bãmb tʋgsa woto a kadim tɩam yaa neda yaa mali Sénégal tẽng biig n koosd nag teeda bãmb yeelame tɩ mam nong burkina faso sõma la m datame tɩ mam tẽngã paam Sénégal gãyẽ wã b wilgame tɩ sã ne sɛka woto yaa demi-finale la a yaa bũmb tɩ burkina faso ne Sénégal le nebã gũuda balla a yaa bal na n yɩ bal-kãsengã mam nonga burkina faso sõma la mam sẽn nong n dat tɩ yɩɩda yaa mam tẽngã yaa Sénégal la tõog n paame victoire yã wã pʋgẽ rẽnd zĩ-kãngã Sénégal segdame t'a sãn miki tɩ équipa sẽn na n yis teerẽ wã zugã fãa beeme tɩ yaa sõma b bãngsa tɩ b na n tõogame n qualifié la mam yẽ kotame zĩ-kãngã tɩ mam sẽn lik n ges wãra wotone wã am zoe neemba tɩ yaa Sénégal le n na n paas n na n lo n tõog n kẽng ye final la tɩ bale Sénégal na n wẽ burkina faso bia yibo ne zaalem bãmb tʋgsa woto o paama Amadou Gueye yaa Sénégal tẽng biiga bãmb yeelame mam yẽ sẽn dat yaa ne ning sẽn na n tɩd wũniga wãr sẽn yaa sõma wã yẽ soaba paame
buliga meti ya toro fo ton jo nyak équipe kanga anna la Sénégal na yi Sénégal na yi Burkina o e balla sane mam yati bang ti apa bal hen yarimi ren mam tagada me na yi ban ni hin to na yi kiramde en yirata ba yarit mam yet ni na ton wi kameng soba bien soba pame kenga mento pama Ousmane Touré bamba ko da nakte do ya maliteng biga bi Burkina Faso be la me mam ya maliteng biga ram ti na me Sénégal sa ne tumna san singo to no ya mam singa da te na Mali la miya meta briga Mali yisi de Mali yime ren mo sa hankele mam datan te la Sénégal le mam be ne Sénégal bi Sénégal mawte o bonyesa handu tere on zugo bobsi du wiligi te bala be karin ab ton ya tumna mam dat ya wotone den se kanga ya bumbu a hampana yinanai la mosa etalo men ser don wiligi a nenga to mosa ti sida bala be neba la mami hin likinge en ton to se te neba ser dangade ya Sénégal na wen biya yemri nezalo ren ya Aruna Abdoulaye Nas la Sidonie Zinkone la Abdoulaye Diallo en équipe auto net l'observateur parlera isa mermo sanfo yé dende ina yi ballon machin livre wa tiba pourra te na tiba ta pourra te new du jour aujourd'hui au faso c'est braninga tamba zinge bulgamenti obiansa millennium compact yansa abo jemsantara sankere ne wala absandanantal songre en song Burkina Faso tumbu toto danan tume sankere ne soyman so wenge na yik milliard ko bisile pisu ba abiyalsa tum kanga na mwen dikra sankere suka sababinga abiyela metirunda runda politique nu gas ya so Burkina Faso apa bum sampatar zulwe se sankere ne nuktik sabu toto ton sandamane ne sula bet son loye yela metti son tuni sibrab son gulse ti ton pam sibra bwaka Millennium Challenge Corporation sen ya Amerique Sol mon gouvernement ma wa tum no kasanga yan sa ne wala tum ni sabsanda tiuse ne compactant ti kr milliard ko bisi le pisho be se fo ligdan abi yal sa tum dananda yela metti no rikanga son tuni wala mono ko yasin yiwa ya son tuni na mwen dikninga samana janvier qui ura sam pisila nasa son Laurent un tout ça rock mar Christian Kabore la petite ta signe panga ambasanama tia suda san tum dan wani sabab kanga yela meti ko sari karpoka Millennium Challenge Corporation yela meti bamsan yalse tum kanga wa ya ti Burkina Faso ten kura bana yal salam nananda able men kisa sa ne gouvernement le men kis assemblée nationale la te yawla ya sula kansame la ton tikia man ton ya mya kra senken ne ring za song we ngamba yar do we na yete somba men wo ni sal yalo ne ondo ne ring yalo wa sen ya toto ne na kenda ni sa fa sangana ya son tudi ni ba yarda nam na kendra la ton tikia to na wati yake ay ne tenkanga ton tenga en kien sa ne song rapo den ha ne ringa wilgamenti MCC wa kenga tawran timinati temahnis fa sam pam dop tironga somba me wingi obya miakre ni na kende ninga sangana watigan tiki na yak bamba en kien sa ne wala songra den dop kiwu da sa ne ba fajil chepeto bawyel tim ta tawni tulum ti bahyarda libran chetenga la modore on courle sa ne Burkina Faso ba fajil chepinyoya wakat kanga den ya sibra on bébé ne la wotone yela mente Alphonse Drogofo tara kibaratola ay san ok dan kelam pa be ne wini yamti CDAO wa sane CDAO son wini gabe lamenti option basirata ba Burkina Faso yelezu yela menti politique zulu sa sambi Burkina Faso kanwa abna limanjini ga tigiska option bonti sommet extraordinaire CDAO te refajil chapi yati chef d'état-major de mawa ngalor pori ne ob diplomate ramba CDAO son tuma wor kanwa to wazin sonse ne nanampal sa kawa wazin ne men limanjese bumuni nga fajil chapi saman Burkina Faso kane den temsa nanamza ya kayam nan kontab sek Accra février o kiura smata abo ate elementi ana yi wala bioro
2022 yela mete obsendari nga sirtaba suntuni vision conférence arzuma février o kiura sampisilani son loga abrahanda zoenyan sa Burkina Faso en yisa sayne bala bam tum no e buto to de bam sulka sanga tum no e buto to pora la runda ya temsa na namsa hambe ni sabala zamana kana na mana Burkina Faso yella wana sokra la wotone yela mete sayne pipi tonkran obsentale ne MPSR taw dam sambe tenga kane obzoe mwinigamenti yamyak songo be ne nin kansaramba la ringa to men tikrenda tenga na to men tiki sane MPCR yamyak songa na yile to wati di Burkina Faso gili sumpur ninga sede o santa ne ton la sibrani ngap sanjenke ndatan ting ton da bi zoe mi miti saya ne sede o wa na kendra sibra zugu ombonti sard la sede o wa tiene wala ringa ne ringa songa oppa tadde le pour sayne na mwen dikar samane sayne ton ni sawla samane win to son lutan kane la buning sembebe ya ti bange ti ba son wati mana fajil chapi haya suqa san 50 suqa 50 men ke le luton zugo tone den temsana namsa obna libramen wa sulugun jesab sana mana bi il pami la bumeninga samane maline ginewa a wanti on pama me na mboy ran Burkina Faso ti wakat ni ngaton so wangul hot seb kanga me na mi kame ti na mwen dikre na kendra nda zo mbe sa ne wala jine biso tone la juno ma tengan ba ndamba ton rome li pran jili sa ne na mwen dikanga tin so pa ton yi la bi elementi haya ya na mwen dikr sib fugudu mo san fugudi sa ne sede yawa nanam so zutu den renda mati shiri yo libran jese ya nembu ko dabam nan tume na yila an to gon jidre sa ya ne wala suda sa sen ya kiyam dunda runda batti bam na wa fon sa men de sa ne wala nam nama an libran wenam sa ne tum na ti ne ngato shiri yo renda jese wone nya haratu na yilin kiti tonre wum taba jinil kanga pour nen ya aujourd'hui faso c'est vrai ne ngata jinil la kiba kanga bebene et na qu'il n'a pas bien intérêt à yamati aujourd'hui face au sibra nenga na sesnigi optala tonon kenga ne yatenga wilgamenti VDP asumaila ganameto bontalaji yoro bamne nini ngasen ya VDP ramba tawsoba aluya me zabra sunya zugo yi alkamisa décembre kiura sampisila tamp 2021 umna son tunita somo source samberba wa yugune ti tawsoro zugo na yilen to gon tela zakaramba kida zakaramba ne VDP rama Burkina beram tier san vu États-Unis na ya ta ban tig hiligidi santa minwa yi mo wari kanta zakaramba ye zaman talata février kiura ma pipiwa dare 2021 word kane obela metia Burkina beram ba nutonde san vu san ne États-Unis d'Amérique nyaki amana tiksi minwa yi sefo ligidi na wa songe ala ji yoro zakaramba ne VDP rama etsana temp nore sa ipolidi jigamde ayela metibam saman yel ningawa ya hana yela man bole sane babi sataba sam bizin sataba en tointal songre ndik bam na yakam da burbe mane tiar yar sana fautaba la nan tonre mau ane wala nyoko lo kalma ton temsa ko kane yela me te bambe kenga la bam ya wabu ya katibam jettamenti be ho ven fajil chapi bam pour de même pan kibaya sen tiene bayira wenge ton ya nebni si son tumde en jema bala payete tarame yide tabi e tasa menti abum sentarion ti ton man na yakam kanga ya sida ti ton vu ya zinsa taba la ton ke la tikkamenti ya Burkina Faso zulu isa nan be ton zugo ada woton la ipoliti jigamde to sien. Et ça, un Basol basé, c'est le directeur de la Société de recherche et d'assistance, de médiation et de formation. S. Ramfori. A Wingamenti Adia Babishi, son voué. N'était bitirlum yele, Benebamba, Yareme, Tengabitilma, Nino Bayira Saint Zenkayinga, Banib Sambezama Zenga, Lapsan Taras Bayira yele. Yelamete Kombis Kansa, Kon Cassetta Wotone. Et ça, un Basol basé, Wilgamenti Yamiakan Samana. Yati bamba mena modore te tirlem ni ngani zi ni ngani idi abra mason ton ko ton tenga ko lo ni ngawa tin ta tonda
tɩ yẽ fãa gil kɛpɩ tõog n pa yeelame tɩ tʋʋm ninga b sẽn tʋma a wa wingame tɩ lagma a yɔrɔ n na n zab ye ne tãn-sõm soodsa sã ne a bukari warma sẽn yaa yɔrɔ yãngã sẽn zĩnd beene sẽn togse a wilgame tɩ yãmb sẽn na n teele la y waooge sã ne a yɔrɔ sẽn maan kaalmã yaa tɩ b kell n kẽng taoor n tõog n zab ne jadi sãmba la ne ne yẽ neb nins yaa burkina bɛ rãmb sẽn wa n maan yell ninga wotone wã a yaa yel-sõngo yaa ne me n kɩte tɩ bãmb dɩkr koɛɛga buudã yʋʋr yĩnga n na n pʋʋsba barka a yɩɩlme dẽnda yaa aujourd'hui au faso sɩbra ninga naas zĩigẽ la kiba kãngã be beene dẽnd wakat taame tɩ na n tɩ koos teero yaa publicité wakat la wotone. Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelen geheman boutique bed bam pila nasi kawa ya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hantuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taxa ne ba yo ko lo yelbi nje sito na mi ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyoko la weng sa commune pour ti pa motor za para za patable aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la na me yam gile ngi sam ci bogon ta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa a o mamla ro ning ligi ya toura sawa moy fi signé ta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pogod ba Pintu yamse pogod ram pinna mana ya fupal sin kaya wa yambe retraité ayo yo kasinre aria pierre babala kolokatum tof fonon la hanya ro lili la ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga deme a be boutique sa fin a ligir ka to a yu noma ya tin ndeke avec voilà ketane ada bulam ti mok yaska ade boutique fe yama ka boutique bebe abebe beto data mok bala ilo ndori na ka sonne pour men tu faut ndori ndata zeranta boutique moya tu la waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe rike asierse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lemme spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie tiengada mena lemungi wa Spaghetti ganga yura da bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon il faut. Che ti dico?
Nyam tuen pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhnu ni gram kobisi, kokieta B gram kobisi, Burkina Faso invisa nasa fan. Estela ya spaghetti ramba fan ataga. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, prends mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bank sambesia wa ya be polam hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mail la data la moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam do ton gan. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Yasira Alphonse Traoré. Yey. Nan kelen kenga seba pourquoi? C'est nan kenga sevening sembonte le curé d'Afrique pour un. Willy Gamete Arok Mar Christian Kabor Nama Han Satoto ada Simon Kompo dane yela hon wat bilibili fu to bang pinda an laki. So comme nangis na Willy ya. Un paquet d'intérêt wakat ning mouvement du peuple pour le progrès MPP son wa amanda tigisa kenga of monte kongre wa torzali wo dokane ti tumna ason wa nambasi abasa ne parti wa torsoba nankelen lakoto nek politique vosom monte retraite la basi parti wa tarosto wo so kiten terame yella hi toto asimo compaure nenning yella sangomna yella meti ne rasid basame wakat kanga ab handa ya tor so MPP parti wa zingi ab la kam la nambas parti wa tawri kon Alassane Balassa Kandi ti bamdi tumna yela mete ne da sida jada me bam men limende assemblée nationale la tor so la sane ton wum point yela san yitoto ya ti sida asimo compauri sida patolo un sac de to bari parti on ko bala ta janyi rende ne da sanda sakame nan lu la ba patu tawri MPP wa abara pasaki
to bari kan sagal abala sakan nugui la ya aroki an kel sirnyansi nan wuli bala tia tile tia bala na za patio la sima kompore panya na zikanga bala ne an wuli ta pasaki ne yele anan kenga tawro nan tu wuligi yel bam hanne la bam sentiki nenti bamba aya bombo ti patuen de patio ankon ala san bala sakandi wakat kangai la rok ma kisan kabona kilenyan same a nori krezugu wili bala tina ya bala sakandi la lime ya nyeme sida partere biga simo compauri so manara ki so hawa ya woto abkil sakame a rok ma kisan kabori samman yam yakninga ba ti samiti patume ne ba menga darat la woto ne la sida yela meti etsan nangesi alasan bala sakandme ya neda ti o passa ka simo compor menga basam yam pa bene ba yiba nen tap soki beni yana sa song ne to ko hoptedo la roi bang ya publicité o kat la woto. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Salmata! Salmata! Touma! Bah, Père Balawaka! Salmata, am nan bon sa fo ne wenda yemra. Pina, bio vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam guza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wawe. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbongo wa nkora. Mam leke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierre dam ti kasati. Ta yuno raka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kangel. Mam data men. Mchenye. Aïe, Salmata, les apportari, naïnu fou. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tabliera manning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. C'est Victoria.
Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyere bala yam be Abdul Service International yam du tam mi ba ya wusuko donc ton mi yelam jet hawaye tentu manet hap quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mbale ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya wotowa ton on kan we wuso rare ya sima ton piga rare et puis Abdul Service International kale tum ni tanko mama madame din yam paki city tanko mama ya shomai ari ya ba ma we inange wa madame nyam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele tu kenga waton tan ko ma nge nyamba burugiye nyamba do ko pati do ay da lorier je hingira Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi Abdul Service International propriété immobilier sinya sombon yida tabafan sous région pour mamerata woto mamnenwa ko tulo bala mamzie taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Nena Alphonse Zdrao. Issa Mermosa. Tena qui lampa le curé d'Afrique c'est bra pour un. Bien la mette sida. Alassane Balassa kan de minime tinere ne simo compauri monoma pa fasiye ne ba yiba be nen tabla bjeta tab kiri ti sida basam yam pa be ne ftoyi la ya bwen kite ta simo compauri nere fa gir kepi na sakoto un sigfa fara mbasem pepe tawri na yilan tonri ande konkon Alassane Balassa kande tineb kin yawul nda getin ne dara to embale kilen yansi de 2025 yum nama bob son wata bob ton yi candidat amba nama kira rata gara metin be ton yima ne napso ko da mesia ya mo kiti kele nan yi wotone la ha ne ton do sin yi kana voice amba 20 nam point asimo compauri wa ngusa men gese ti sida nama zaba ali brada fawro aya bumbu handa pale men ya haya song zugu le men pa de me oble men ya meti kira sin ya patio pour ningina e wukum menga lebra wosoro lebra ya wala bari kede lo tawri fo man fo ngiligidi tum na rapale me ya bam nda nyone labsa ne totoye reni ya bumba pangete tira kewsame sana le men gesme oble men ngusame ngese ti yela ndari kla ngwena ma ndig soninga sheka da meti bam lak pinda la barabasi ti tum na vikbni fi ren ki tamata sima compauri han longon ne yela nda pali mi ken som ob saka men nan laki la basi tum na wotone ren ki tame
neda na ndika vo son politique ton point se monter retraite ndati si auto parlement man bouré parlement ngwamni il est mon woman mais dinen ning ya MPP war président d'honneur Simon Compaoré neda sun le mpayi nongo option wazi no wume Alassane Balassa Kandé parti wa tor soba wana yin ke lon ko bamba ga wotone ti bam kalafi ti radio pour la na wajin torse Simon Compaoré papier man sam kangai en lem pa de me il sana le mengese neda se le mo wajin le mo wum sida ta Alassane Balassa kan yin na ngoma winigi ti na mo indi krepatolon to man Burkina Faso apana mane Simon Compaoré le men ki la ko ba ma fangil kiapi a sunri yikame a papier ti bale yawa ya gwam am pa gwam soma aya gwam anda pa sekden dik ti yisi lawtone peta so wosoro wili gamet ne da sun sama me ne ko bamba fa han jeka so ha mana ya mum ning se kita Simon Compaoré nan lak la ba tum na woto ab longa men da ya bala ti tum na namba sa wa ba toto wa nama rasame to black pin renia le curé d'Afrique c'est rapport hein la d'habitude nan kilam pa na ma saba zugo ta la tonen kengon tu pa me vraiment nan wuligi il sane min se kudra Beshir Ismaël Ouedraogo ne da Remsa Kibari vunvuna ko isna wuligi wakat ning na ma so walu ton hein o bien ha ne na ma so obi la meti sikanga pa pirme bamba non pa mane bam zugi yela meti ala sina zerbo ya premier kodora abgo nema point minra imari anda gitsa ne bugma yille la tengonga arzeka yo so monta Beshir Ismaël Ouedraogo ne da ya bang mita so mont économiste la expert sen ne bugma tomde wenga sida tondo pa ma kibari han wiligde te wakat ninga na ma so walu ton so da san wandirde sa ne na ma woto ob nyon pa ne dan tal ban kengi sa ne ka militaire point wo do ka la nya na ma so woto la ton pam kibari ka men nam ton pam venam en bang yilla ya toto yi la musadari la pam ton kon neba wazime yung wakata ni sasa nange kibara san ya sida be ya siri ton pam banga zugo ob na sidu ligam mame sidu uma vunvuna ko isa woto lamdata me en wuligi bala ti basiyam la ta ne ni sen karam yam sibaram to bangi ti sida o panyok mama nam mam pa pirmi mam o biyayr budu pa jinne mam blem patal mam me an ken soda ka point an nam mam ren mam tara lafi wakat kan mam nem zakaramba am pierda wende rende ya la lettre du face sibra point la da nyaki ba mama nan ta isemer mo sam denda ya zikan alat na para dunda ibe wa sosala ya te aza abraba la italo ramba tawda denda ne ba faji ti pe ke lempa yon korpora ti lempa yon nam ko sopora te daba ton pam pi disgu tu san wa te runda yunga wakata wa ya son so mini pistan daba wakat piga sasa mimi kamete ya kido ngola sino ro on pidne Burkina Faso kane te equipa do ngo me masana daba final lo nanti on ta final lo nwe liba ngwa ne kupa tabra mo san team san ne wala wora karenti Burkina Faso jilla yikinya wila san ne kombisa pore ndera na mbasa ko isa oto ne da dam tabno nam kosko ti zabra idaba pam pitsu wena sosko la fi la fo mettre c'est de nyok ne param ko zo fo imba batil sa pide me ni pa be pour ma ndam we nen wena sosko la fi wena ko bilfu do mawni Bonjour,